immediately. We will, like last time, paint all this. Tires and very beautify kore. Broad doria. Footpath mai kore. Okay. Let it be from the start itself. की narrow असली ती इतली wide जाते. दोन गाडी easily cross करतात. आता difficulty जातात. That will be better. Yeah. No, at least the public, I was worried about that. What they will react. Actually, I committed that we will give for even conversation. Actually, we will Yeah. No need of it. Left to left. And now पहिली खूप एक पॅनिक मोड आले लोकांक एक ब्रिज बंद जाता म्हणून आता एक न्यू प्लॅन कितें सी आमचे मोतीन आशिल्ले एक व्हडलो रून ब्रिज करपाक सो दॅट हिंगा कितें जाता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा लोकांनीय पळयला ब्लॉक जाता लोक दनपारचो सांजचो इवन फॉर अदर टायम्स ऑल ऑफ अ सडन इफ देर इज सम फंक्शन ऑर समथींग आतां काळजी म्हाका अशी आसली की बंद जाल्यार लोक कशे प्रवास करतले लोकांक भरपूर त्रास जातले पीपल केम टू मी ऑल्सो दॅट प्लीज डू समथींग अबाउट दीस आणि आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट आवर रेल्वे ऑफिशियल्स for having come out with a beautiful plan which originally I had suggested to them. ही ब्रिज ना डिसमेंटल करता दोन ब्रिज आम्ही करूया असा तसो आसून दी आणि सेकंड ब्रिज बांधलो काय हो एक वन वे करपाचो दोन्ही वन वे जाता एक वचपा एक येवपा सो आय थिंक ऑटोमॅटिकली हे सोल्युशन जाले विदाउट एनी ट्रॅफिक कंजेशन दुसरे हांगा दोन्ही सायडी पळोवपाक गेल्यार पायपलायन आसा वॉटर सप्लायाची अँड दॅट वॉज मेकिंग द ब्रिज इवन मोर नॅरोअर मोमेंट we commissioned this new pipeline which the railways have already installed. Only to connect करपा जाय एक 10 दीस लागतले. The technical work is involved. Once that is connected, we will remove both the pipelines. So bridge becomes even more broader. So even the situation what is there, it will further improve. आहा तेजावन बरे आसतले. आणि म्हाका दिसता एक बरी स्थिती जावन सगळ्यांक मेळटली. आणि आय थिंक न्यू वाडेकार म्हाका दिसता हेजेर खुश जावपा जाय की तेंचे ट्रॅफिक बंद जायना म्हणून. सगळ्यांक तीच काळजी आसली म्हाकाय काळजी आसली बिकॉज आय गॉट माय ऑफिस देर पीपल वे कमिंग वॉट विल हॅपन टू ड्रेड टू थिंक दॅट 8 महिने व 1 वर्स बंद उरतले आता सुशेगाद आमी दुसरो ब्रिज बांधता आणि दुसरो ब्रिज बांधलो काय 2 ब्रिज जाले आणि वन वे जावन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता हिंगा एक सर्कल येतली हांगा व्यवस्थितपणे सर्कलूय येतली सो दॅट दे कॅन नायसली टर्न ऑल्सो अराउंड द सर्कल एज यू नो the toilets got little delayed कित्याक आमकां हे डेमॉलिश करपाक पडटा आनी आमकां म्युनिसिपालिटी टॉयलेट दिवपाचे आसले टेम्पररी थिंगा ते जावना ताका लागून ते डिले जाल्ले सो ताकाय आतां एक दुसरो मार्ग काडटात आमी ते प्रायवेट टॉयलेट मेळटात ते हाडून हायर करून आमी थिंगा दवरून हे डेमॉलिश करून तेय काम स्टार्ट करता आमकां ब्रँड न्यू टॉयलेट जाय आनी जशें हांवें सांगिल्लें हे टॉयलेट जेन्ना डेमॉलिश जाता फाटी व्हरता हे हिंगा पयल्यारूच घाण कशी दिसता डस्टबीन आणि सगळे टॉयलेट आणि येता तेन्ना ब्रिजार एक बरे वीस येवपा जाय सो तेय आमी ब्युटिफिकेशन हातीन घेतले सायमल्टेनियसली सो आय थिंक इन द नेक्स्ट 1 year आय शुड से यू विल सी दिस होल एरिया टोटली डिफरंट अ न्यू एंट्रन्स टू न्यू वार्डन दॅट इज वॉट आय वॉन्टेड टू बी मग इनकन्विनियन्स जाता I have instructed the police. I am also instructing my RTO also. Now I will call them up as well. That every day they should book people who are parking along the road. Park करून वयता and they don't even stay there. They just park the vehicle and disappear. And ते लोकां दिसता they are residents from here. They are not residents from here. And on the main road where there is already congestion, is it parking? हे बंद जावपा जाय. ताका लागून action घेवपा जाय. रिलीफ मेळ्ळा लोकांक the relief कितें आसलो problem आसलो because this bridge is supposed to close for the construction. Now सरान एक बरी गजाल दिली कित्याक there will be a second bridge. म्हटल्यार ह्या ब्रिजाक तर काय त्रास आसतना हो ब्रिज कंटिन्यू उरतलो there will be a second bridge. सरान सांगला असो एक सर्कल येतलो आनी हांगा थोडे एनक्रोचमेंट आसा वेर कंपाउंड वॉल येयलो फुडें आनी वी हॅड गॉट अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मिनिस्टर दॅट आमी तांकां नोटीस धाडटले आनी विथीन 3 days we'll send them notice and we'll demolish that also. सगळ्यात पयलीं आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा लोकांक एक मनात भिरांत आसलेलो की हो खंय ब्रिज बंद करतले 8 महिन्या खातीर आनी ते एकूच व्हडलो ब्रिज बांदतले म्हणून पूण सराकूय मातसो सदां लोकांक हुस्को आसलेलो सदां लोकूय थंय गेले ब्रिज बंद करचो न्हू म्हणून पण सरान स्पेशली मिटींग घेवन रेल्वे ऑफिसांनी मिटींग घेवन
सरांनी बरें सोल्युशन काडलें. ह्यो ब्रीज उरतलो, हे वचपा खातीर आनीक ब्रीज बांदता सर सेपरेट तो लोकांक येवपा खातीर. सो हांगा 2 ब्रीज येतले आनी हांगा एक सर्कल येवपाचो आसा. ते आमचे लॉंग पेंडींग आमचे हांगासर हांगाचेच न्हू तर आख्खे निवाड्याची मागणी जातली. सेकेंड जेन्ना आमी हांगा एंटर करता निवाड्यातून हांगा शांतीनगरातून निवाड जाल्यार भितर सतू हे कचरो आसता फाटल्यान पळयता आसता गार्बेज. सो आमकां मिनिस्टरान ते प्रॉमीस केला की हे गार्बेज सगळ्या सायडीक काडून हांगा एक बरोसो एक व्हडलो सर्कल करून न्यू टॉयलेटूय बांदतलो अंडर CSR अंडर. आनी खरेंच हे जातकूच म्हाका एक न्यू असो निवाड नवीन निवाड दिसतलें. आनी थंयच आमचे सर आनी आमकां प्रॉमीस केल्लें आसा रेल्वे थ्रू CSR अंडर हांगा एक ह्या लोकां खातीर हांगा जे वाठारांत लोक भुरगे जे आसा हांगा एक व्हडलो गणपती सार्वजनीक पुजतात तांकां बरोसो एक मिनी हॉल आनी ते बांदून सांगलें आसा.